Hi guys, mayong gabi guys, tirada na to ron guys, magluto na po taghatog ron guys, kay mo na itong sudan sa atong panihapon ron guys. Uwa na dakang istorya guys, naluto na itong hotdog, ato na nang hinahinayag mekos ron, pinapaka na po na itong agi sa atong motivational rice ron guys. Umatik na guys, nihungit na tag isa kaduha katulo, umatik lampurnas na po na itong mga bahaw bisag bagong dinungag ron guys. So kung wa pa man na ni hapon diha guys, uban ni ko ninyo man ni hapon guys, kuha na mo plato, pukara na yung mga kanon diha guys, mapabagong dinungag o mapabahaw man guys. Importante na ay kanon o na atong sudan guys. Bahala kung sa inyo sudan guys, basta ubani ko ninyo para daghan sa ta mabusog tong gabi muna guys. Wa lang nato damha guys, tagtaod sa atong pagistorya, automatic hapit na may mahurot na itong luto diha guys. Grabe gilang purnas gid taman guys bisan pagbagong dinungag mabahaw na guys, impas na nato guys. O grabe pinapaka man ang agi automatic lang purnas gina guys, wa gyud ta nasayop. So mao to guys, daghan kay salamat sa inyong pagtan-aw. Bye guys, see you next vlog, thanks for watching.